समस्त छात्र छात्री मानू यही ऑनलाइन क्लास को स्वागत। आर प्रथम वीडियोटी हम देखते कला माणिक कवितार आवृत्ति। वर्तमान ये वीडियो हम देखा यही कला माणिक पद्यर वर्णना अर्थात शब्दार्थ और भावार्थ ता सहित अभ्यास कार्य करवा। आरंभ करवा। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बाचल्य ममता घेनी बाळुचंती मात कला माणिक रे। माता जशोदा कृष्ण बनरू फेरबारे डेरी होइछि तेणु आशंकार जहाँ जहाँ तांगर भावना उद्दित होइछि ये सब एक कवितारे वर्णना करछन्ति। तेणु से कहले धीरे घेन। धीरे अर्थ हे पंडित गण, हे ज्ञानी गण। घेन मोर कथा को शुण। कौन शुणिबे? कानन रे जंगल रे कृष्ण मोर फेरिबारे विलंब होइछि अर्थात जंगल रु आसीबारे विलंब होइछि। ज्ञानी मानकु बुझौछन्ति माता जशोदा मोर एई माणिक रूपक कान्हा। माणिक अर्थ रत्न, मूल्यवान रत्न। ये मूल्यवान रत्न रूपक मोर पुत्र कला शरीर जार तेणु ताकु मुहे मु कहे कला माणिक। ये कला माणिक आज जंगल रु फेरिबारे विलंब होइछि। तेणु से कौन कहउचंदी? बाचल्य ममता घेनी बाळुचंती मात कला माणिक रे। माता पितांकर संतान प्रति स्वाभाविक स्नेह को नहीं आज जशोदा भावुछंती। आउ एथे मैं शब्दार्थ सहित भावार्थ गोटे थरे बुझे बुझे जाउछु। तापरे कहले निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा कला माणिक रे। से कहउचंदी निधन संखाली। निधन अर्थ गरीब लोक जार धन ना। संखाली अर्थ संपत्ति आ गरीबर संपत्ति। कौन से गरीबर संपत्ति? दरिद्र पसरा। दरिद्र पसरा जो से टोकई रे अर्थात चांगुड़ रे कि जिनस से धरी बसता है तार से संपत्ति। तेणु माता जशोदा कहउचंदी कृष्ण को निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा। तुआरी मोर कौन? निधन संखाली अर्थात गरीबर संपत्ति। दरिद्र पसरा अर्थात दरिद्रर संपत्ति। दरिद्र पसरा अर्थ दरिद्र जहाँ मुख्य। तो मु गोटे दरिद्र, तू हूँ मोर दरिद्र पसरा। आहरी कौन कहते? तू हूँ मोर अंधर लौड़ी। आहरी कौन? हृदय रत्नहारा। ये चारोटी पॉइंट कहले। अंध लौड़ी अर्थ कौन? अंध को निहाती एक जिनस दरकार। से कौन? से जीवास करने लौड़ी दरकार। लौड़ी अर्थ बाड़ी, जस्टी। तेणु एठारे लौड़ी होउचंदी कृष्ण। आउ माता जशोदा होउचंदी अंध।
ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର, ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସଦୃଶ, ତେଣୁ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଆହୁରି କହିଲେ ହୃଦୟ ରତ୍ନ ହାରା, ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ବେକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରତ୍ନର ହାରା ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ବିନା ମୋ ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ସେପରି ତୋ ବିନୁ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେମିତି ରତ୍ନର ହାରା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଏହିପରି କେତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ ଜୀବ କହିଲେ ଯଶୋଦା କୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଜୀବନ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ଆଉ ଜୀବନ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ, ତୁ ମୋର ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ନୟନର ଅର୍ଥ ମୋ ଆଖିର, ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥ ପୁତୁଳିକା, ଅର୍ଥ ତୁ ମୋ ଆଖିର କଳା ଡୋଳା ସଦୃଶ। ତୋ ଆଖିରେ ଯେପରି କଳା ଡୋଳାଟିଏ ନଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ସେହିପରି ମୋର ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋ ବିନୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ତେଣୁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, କଳା ମାଣିକରେ। ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ପାଶୋରି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ସାରା ତୋତେ ମୁଁ ପାଶୋରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୋତେ ଯଦି ପାଶୋରି ଦେବି କ'ଣ ହବ, ମୋର ସୁଖ ସେଇଟା ସୀମା ହେଇଯିବ, ମୋର ସୁଖଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ତୋ ବିନୁ ମୋର ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ତୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବି ଭାବି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ସେ କହିଲେ ରେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁ, ଆଉ ତୋର ଯେତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁ ଧାଇଁ ପଳାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଜି କିପରି ତୁ ଡରୁନୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛୁ, ଏତେ ସମୟ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, ଜନକ ଅର୍ଥ ପିତା, ଆଉ ଜନନୀ ଅର୍ଥ ମାତା, ତୁ ମାତା ପିତାର ସୁଖକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଲେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବୃଦ୍ଧ ସମୟର, ଅର୍ଥ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇଛି, ଆଉ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦରାଜା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
अर्थात कला रत्न तेणु कहते कला माणिक कला रत्न स्वरूप कृष्ण को पाइले तेणु कृष्ण बिना ए वृद्ध समय रे से चलवा असंभव तेणु ये वाक्य प्रयोग कले वृद्ध काले तुम होरो एक नंदन तुमर गोटे नंदन रे बापा तुमर गोटे मात्र पुत्र मु किपरि चलिबी हृदताप विनाशने तुहरी चंदन कला माणिक रे ग्रीष्म ऋतु खरा दिने भगवान जगन्नाथ को जितेबले गरम हुए उताप अनुभूत हुए से कौन हुए चंदन यात्रा करा जाए जगन्नाथंकर पुरी रे चंदन यात्रा कौन हुए भगवान जगन्नाथ शरीर में चंदन लेपन दिया जाए से परी माता जशोदा कहते ये वृद्ध समय रे मोर शरीर जो उताप प्रबल सृष्टि होता तोते पाई मोर हृदयर ताप कौन हो नष्ट हो जाउछि विनाश नष्ट हो तेणु तू हूँ मोर चंदन स्वरूप तेणु भगवान जगन्नाथ चंदन को जेपरी हरिचंदन कहा जाए तू हूँ मोर शरीर हरिचंदन सदृश आ भगवान कृष्ण किए कि से हरि तेणु माता जशोदा कहते हरिचंदन अर्थात भगवान कृष्ण होचन हरि हरि कहले कौन जे आमर दुख को हरण करे से होचंदी हरि तेणु भगवान कृष्ण दुखर त्राणकर्ता तेणु दुख यदि आमर दूर करिवार अच्छी तेरे आम भगवान को सबु समय रे मने पकेबार अच्छी माता जशोदा परी तब दुख आमर विदूरित हो ताहले आमे शांति स्थायी शांति लाभ करिया पुणी कहउचंदी गोटिका धाम सर नरु चई तोते नाची लांच मागु थाउ लबणी के मंते कला माणिक रे से कहउचंदी गोटिका अर्थ पेड़ा आओ अधाम राबिड़ी आ सर कहले क्षीर को उत्तप्त कलापरे तुम माने घरे देखि आ क्षीर उपरे एक आस्तरण जमी जाए आ से जो आस्तरण जमी जाए आ ताकू ठंडा हेले से सर को जे खाइची तार केते स्वाद से जानी आ भगवान कृष्ण को ए सब रुचुनी ये सब भल लगुनि क्षीर सर आ राबिड़ी आ पेड़ा ये सब भल लगुनि आ कौन भल लगुची नाची लांच मागु थाउ लबणी के मंते कला माणिक रे आउ नाच करी करी लांच मागु थाउ मते कौन लबणी आ लबणी कौन ए क्षीर को जेतले आम घरे दही थी आ से भितर बारंबार क्षीर खर सर को पका जाए 2-3 दिन पर से अधिक परिमाण हो जाए आ मंथन करा जाए आ मंथन कला परे ता उपरे भासीब आ दहीटा बर्तमान कौन हो चल्हा हो चल्हा उपरे भासीब भासुवा अंश को कहते लहुणी आ भगवान कृष्ण नाची नाची लांच मागंती माँ को सबुदिन ये लबणी मागी मागी खाती किंतु गोटिका अधाम सर ये सब किसी रुचु न थाए रुचु न थाए अर्थ भल लगु न थाए पुणी कहते तोड़ी मु धइले गोली
होई जाऊ तू ही तो दुर्बल देखी काहीं पशिबई मुई कला माणिकरे। अर्थात माता कृष्ण को जेतेबेले तलू टेकी धरिया बेले ऊपर को उठेला बेले से किपरि तांका देहरे गोली हो जाती, अर्थात खूब जा जा जोर रे जाबुड़ी धरती। यह हूँ संतानर दुर्बलता। देखिले मार मन विचलित हवा स्वाभाविक। एठारे भगवान कृष्ण को माता दुर्बल बोली वर्णना करछंती। आ माता यशोदा एठारे पुत्र कृष्ण को दुर्बल बोली कहते। आ जे कि भगवान कृष्ण ये संसार पिता आ से होचंदी संसार माता आ से होचंदी संसार धाता आ से होचंदी संसार पितामह। तेणु गीतारे भगवान कृष्ण अर्जुन कहते पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मुझे ये संसार पिता, मुझे संसार माता, मुझे संसार धाता, मुझे संसार पितामह। आवरी कौन कहले अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। से कहले अहम सर्वस्य प्रभव, मु ए संसार सबकि उत्पत्ति स्थल, मतः सर्वं प्रवर्तते मोठ समस्त सृष्टि भगवान निजे कहते। अर्थात यू जदिव भगवान कृष्ण माता यशोदा को आश्रय करी आविर्भाव होइछन्ते संसार रे, किंतु भगवान कृष्ण कहते समस्ते मोठ सृष्टि। आ तथापि माँ एठारे भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में वर्णना करी तांको दुर्बल बोली वर्णना करछन्ती। तापरे कौन है देखिबा डांके नीलो भांति बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणिकरे। से कहते आउरी कौन डांकिनी लोभांती। डांकिनी अर्थ पिचासी माने राक्षासुणी माने आउ कौन करती जंगल रे बन रे अन्य मानकु लोभासक्त होई निजर करती कौन पाई ताको आक्रमण करी खाइबा पाई। तेणु एटा माता यशोदा कहउछंती डांकिनी लोभांती बोली डरू थाई मने। माता यशोदा एटा डरुचंती कारण जंगल रे पिचासी माने लोभ करती अन्य मान को देखिले। तेणु कौन कहते बार बार बारू थाई जीवा पाई बने। तेणु बारंबार मना करती भगवान कृष्ण को माता यशोदा बण को जीवाई कारण एक ही नंदन पाई वृद्ध समय रे। तेणु तांकर छाड़िया इच्छा नहीं किंतु भगवान कर जीत मु बण को गाई चराई जीवी कहीं बण को गाई चराया जावा द्वारा से आनंद पाती गोपबालक मान सहित क्रीड़ा कर। पुणी कहते निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुंडकुणी छाड़ी देली बन को कहीं कला माणिकरे। आहरी कहले निशाचर निशार्थ राति राति रे जो माने परिभ्रमण करती राति रे जो माने देखा दियंती आमे तो राति रे सब शयन करती तेरे राति रे क्यों माने देखा दियंती ना रात्रिचर राक्षस
ପିଶାଚ ଏମାନେ ରାତ୍ରି ରେ ବାହାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାଚର। ଆଉ ନିଶାଚର କ'ଣ ହେଉଛି ମାତିବାର। ମାତିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖାଦେବାର। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶୁଭୁଛି କେଉଁଠିକି ଶ୍ରୁତିକି ମୋର କାନକୁ ଶୁଭିଲାଣି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶାଚର ମାନେ ମାତିବାର ମୋର କାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡଙ୍କୁଣି ପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଣକୁ କାହିଁକି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କୁଣି ପରି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ସୁଖରେ ଅଛି। ତା କୃଷ୍ଣ ବିନା ସୁଖ ଅଛି କି? ତଥାପି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ୟାର କହିଲେ ତୋର ଅଙ୍ଗୁରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ କିପରି ନା ଦୁଇ ପ୍ରହରର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତୋ ଶରୀରରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇକରି କ'ଣ କରୁଥିବୁ ତୁ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବୁ। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତୁ କେଉଁ ଗଛର ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବୁ ପରା ବୋଲି ଏସବୁ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି ପୁତ୍ରର ଆଶଙ୍କା ନେଇ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମା ମାନେ ପୁତ୍ର ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ଆସିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି ବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲାଣି ଠିକ୍ ଆମର ମା ମାନେ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଭାବିବାରେ। ପୁଣି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛାତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲୁ ତୁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ନେଲୁନୁ ଏ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୋ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ କଠଉ ମଧ୍ୟ ନେଲୁନୁ। ଆଉ ବନରେ ଖରା ବାଜୁଥିବ ଖରା ବାଜି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଆଉ ପାଦରେ ତୋର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟା ବାଜୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାଜୁଥିବ ତ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ବାଜୁଥିବ। ବାଜିକିରି ତୋର ପାଦରୁ କ'ଣ ବହୁଥିବ ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିବ ଶରୀର ତୋର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ। ଆଉ ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ନେଲୁନୁ ମାତା ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଠୋର ନ ନେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଉ ବାହାରକୁ। କାରଣ କଣ୍ଟା ପଶିଯିବ କାଚ ପଶିଯିବ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ତାତଲା ଗୋଡ଼କୁ ବାଜିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଆମର ଏଇ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ସାରା ବ୍ରଜ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯଦି ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା ସେଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ର ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ। ଏବେ ବି ସେଠାରେ କିଛି ପାହାଡ଼ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ଅଛି ଚରଣୀ ପାହାଡ଼। ଚରଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ପାହାଡ଼ ତରଳି ଯାଇଛି ଭଗବାନର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆହୁରି କେଉଁଠି ଅଛି ସେହିପରି ନନ୍ଦରାଜା
नंद गाँव रे जो पहाड़ रे अवस्थान करती नंदीश्वर पर्वत रे मध्य भगवान कृष्णंकर पाद चिन्ह एवं भी आम देखा पाइबा से पहाड़ उपरे भगवान शिवंकर मस्तक रे अर्थात भगवान कृष्णंकर पाद चिन्ह ये सबू चिन्ह आम पाई रखिछन्ति भगवान केवल विश्वास आसियापाई जे भगवान केबे केबे आमर यही पृथ्वी को मध्य ओल्हे आसती आर लीला सरला परे पुणी तांकर वैकुंठ धाम को गोलोक वृंदावन को फेरी जाती 125 वर्ष से लीला करला परे भगवान कृष्ण फेरी जाइए वृंदावन रो तहीपरि आउ गोटे आमर पंक्ति अच्छी आम सरेदेबा कान डेरी थाई एका तो वेणु गीत को आज किंपा शुभो नाही भाबुची मन को कलामणि करे माता जशोदा कहते कान डेरी थाई एका तोर वेणु गीत को तो बंशीर स्वन को तो बंशीर नाद को मु सब बेले काने थाए आज किंपा शुभ ना आज कहीं शुभ ना मु ये सब भावुची मनरे बहुत आशंका करुच्ची मो कृष्णकर कौन असुविधा है कि जंगल रे किंतु भगवान कृष्ण तो परमेश्वर भगवान ये सारा पृथ्वीर सृष्टिकर्ता तांकु बा कौन असुविधा हम किंतु माता ये सबू तांक मनरे आशंका आनी वर्तमान आमर पद्यटी शेष होइछि आ तापरे आमे देखिदेबा अभ्यास कार्य।